Si Yomai. Kamayin ko na, kami lang naman yan. Kinchay. Carrots. Garlic. Onion. Onion leeks. Pepper. Liver spread. Salt to taste. Cornstarch. Over it. Nakakatuwa dito sa umami flavor. Nagigets niyo yung point ko. By the way, in-steam ko nga over nakaka but kaunti nito. Si Yomai. Punay, kami lang naman yan.